Александр, хотя бы так скажете, что на обед плов, хинкал, что там? Бекора фақат кадоме ки да бекора, кор да конкретни да. Дорай матрасо ро хутом медонӣ ки да тои салом кунем. Акаҷон шумо аз куҷо ҳастед? Ман акуҷо хадмати фарзанд доред, тарбия ай хона будед, машинара ку чиқир мекунам. Рӯи кор то 70-80. Там турецкий фильм идет, и сам работаешь. Ассалому алейкум, дӯстон азиз, худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардими ниёзманд кӯмак мекунед. Дӯстони меҳрубон, қарор дорем дар тарафи Митиншина, уша бугу бача. Грибки, улица Грибки. Улица Грибки, деревня Грибки, короче, дар ҳамҷа қарор дорем ки дар пеши модарои меҳрубоне ки меҳнати ҳалол мекунанд. дӯстони меҳрубон, модарони азиз, ки ман шуморо ваъда дода будам ки иншоалло мо кори шуморо меёбем ки ҳар як қадами шумо хирсанд шед. Фақат ба хотири модаро, ба хотири ҳамин кори ҳалоли модаро хоҳиш мекунам видеоро панк кунед, лайк, комментария то одамони ниёзманд, модароне ки ниёз ба кор доранд дар ҳақиқатан ки дар Тоҷикистон бошад, ки дар Россия бошанд, бибинанд биёянд соҳиби кор шаванд иншаалло. Ман қатъиёзи модаро ҳастам ҳаминҷа, Ӯзбекистону Тоҷикистон бисёранд. Ҳар як қадамша иншоалло ҳаракат мекунем, савол битим, ду этажа коргар дар корай, 20 модар, 20 зан, 20 аврате ки дар ҳақиқатан кор карда метавонанд дар ҳамин мошинаҳо. Хоҳиш мекунам, иҷа дуворник дар кор нест, уборчица ё ки рувондаву чиюндаву павар дар кор нест, фақат дузанда. 20 модар дар кор ки маблағи хуб, яъне ки маоши хуб мегиранд иншаалло. дӯстони азиз ки иҷа вақте мебинем матрас, адёл, подушка, яъне ки ҳамин чизое ки савдо мекунанд, ҳамин чизо ҳастанд. Чихол мақсад тиёр мекунанд, аммо иҷа чӣ мегӯянд, рӯзи лиш ба дем прошел, денги получад, ихелӣ нест. Рӯз бигзара сума бигирам. Иҷа объёми коре, дар ҳақиқатан меҳнати ҳалол мекунӣ ва чӣ мегирӣ, пули ҳалол. Модарое ки ҳамҷа ҳастанд, ман дар таҳ ҳоз савол додам, бо мерем мебинем иншоалло боло 80 000, 70 000, 90 000, 60 000 ҳар хел мегиранд, яъне ки вобаста ба корта. 12 соат кор мекунӣ, 13 соат кор мекунӣ, 15 соат кор мекунӣ. ҳай модарое ки дар ҳамҷа ҳастанд саволшо метем, мега ки иншоалло 12 соат кор мекунем. Хурду хӯрокш аз ҳисоби ҳамин фирмаи, ҷои хобш аз ҳамин фирмаи. Хай бо баъзе ки табо нозук булул боше, гуфтам гапо модаро, метавоне ки бире дар квартираҳо снимат кунӣ, ай квартира чӣ кунӣ, бо хай сум биспоре. Иҷа фақат одамое ки гражданин бошанд, одамое ки документ доранд, патент. Иҷа шуморо документ намекунад, патенти тайёр дорӣ. Баъд аз савол накишам то мунш места. Савол ҳам яка ки патент Москва бошад, под Москва? Не под Москва. Иҷа патент шу под Москва бошад. Модарое ки дар Москва патентош дар иҷа кор намеянд? Фақат патентоту Московский област бошанд. Хуб модарои меҳрубон. биёед иншаалло инаи мошинаҳо қатор мондагиянд. Модарҷон салом алейкум. Модарҷон шумо ай кадом шаҳрш? Ай Самарқанде, ай Ӯзбекистон. Кадоме дар Тоҷикистоне? шумо ай Тоҷикистоне? Ҳозир иншоалло ба шумо мерем. Модари меҳрубон, худованд қувватон бития. Чанд каш дар ҳамҷа фирма кор кардасӣ? 1 сол шуд. 1 сол шам фирма. Номи фирма чист? Фирма Соня. Фирмаи Сония будай. Соня. 1 сол чӣ кор кардасӣ? Маблағ оила ки ҳар моҳ чанд сумӣ гирифтасӣ модар? Рӯи кор то 70-80 ҳазор. То 70-80 ҳазор мегирӣ. Ба ғайри патенти дигар ҳеҷ платид намекунӣ, туғри иҷа? Не, ҷои хоб аз ҳисоби корхона, ҷои хӯрокам аз ҳисоби корхона. Аз ҳисоби корхона, то авқотон як хуб. сола то ёд гирифта наша. Хуб. Агар дигар квартира шинадагар бо барои хӯрок вай намекунад. Яъне ки агар ки мақсад ай Хӯрдан чанд баъди 1 сол. Баъди 1 сол. Я, Дигар нафаҳмидам. квартира шина, инҷа барои хӯрок намесупорад. яъне ки агар квартира ки рава, айҷа ахлоқ маҳрум мешавад. Не, пул намесупорад. Хӯрока намесупорад. Хӯрока қад чӣ мегира мебарад? Пул барои хӯрок намесупорад. Баъди 1 сол пул месупорем мо. Хуб. То 1 сола хӯрок бепул, ҷои хоб бепул. Ҷои хоб дальше бо бепул мешуд. Фақат аз баъди 1 сол баъди ёд гирифтед маошатон зиёд мешуд. Баъд барои хӯрок снимат карда мешуд 5000. Агар шумо дигар квартира шине, инҷа барои хӯрок бо намесупоред баъди 1 соле. Нигоҳ кунем бародарои меҳрубон, вақте ки одам ёд мегирифта, профессионали хуб мешуда, мош 80 100 меша, намедонам чанд мешава, ай ҳамуҷа баъд барои квартира то 5000 барои хӯрок 5000 ту мегирад. Бибине ки видео ман деҳқона ягон чӣ намебарам, монтаж намекунам. Се ки модар гуфтааста ҳақиқат ҳамин. Хулоса аз ин модарҷон ҳамҷа ба ғайри расходу патент хай бояд собуну мобуни сус майда чайда мехарӣ. Чанд суми тоза мемонатон? Мемонат русем барои бо арӯи коратон. Шумо метонед бо нақса кор кунед, агар кучу қуввати худ. Метонед ки бо нақса кор кунед, туғри?
میتونه دوستان عزیز که با کار کنی 90 100 هزار وابسته به مادرای با قوت هستن. سلام علیکم سیسترا و по-русски по-таджикски говорит. Узбекский, по-русски не знаете? Ну что? Вы сколько уже здесь работаете? Больше год. Больше года, да? У вас зарплата какая здесь? 65-70. 65-70, да? Здесь телефон поставьте, кино смотрите, турецкий фильм, да? И работаете. Посмотрите, какой работа, откуда найдет. Там турецкий фильм идет, и сама работаешь, и зарплата хорошо получаешь. Почему я это говорю? То есть приятно, вот здесь комфортно для этой сестры. Да, Аллах вам здоровья. А пойдем, салам алейкум. А идет тоже что-нибудь шмо? А шахри Худжан даст, да? چند ماه شدم در کار کردید؟ 2 سال کار میکنی. مبلغی میگرفتی هر ماه چند سوم مدت؟ 70,000 80,000 در شما تورسکی فیلم. دوستان عزیز مادر ما شهر خوجان الحمدلله کار کرده. همین چیزی که همین سخنای گفته ایم همین چیزا در حقیقت هستن. پاتین باید پادماسکو باشه. یعنی که مادر باید یعنی چی میگن؟ شخص مادرای هستن که میخوان اما نمیتونه جا اون کس هست یا چون یا نه. جا باید بتونی بعد بیاری. ماشینه هیچ نباشد خبر داشته باشد. یعنی که خطیب ای ماشینه خبر داشته باشه مادرای انا ما باید یاد میتیم اگر تماما ماشینه نتونن خینده تماما ماشینه نتونه هیچ نباشد ماشینه خبر داشته باشد نقصتر تستر یاد میگیرد برای خودش نقص. Ну хотя бы должен надо умереть на педаль. Именно не машина, педаль. Некоторые девочки пришли, они даже не умеют педаль. ماشینه هیچ خبرش نیست ازش. ما اینجا یک دختر اومد همین یاد میتیم هیچ نمیفهمد چی که هیچ ماشینه به نشیشتگی و قینتر ده به همون خاطر که ما گفته استیم که این تربیه اصلا باید اخوان هر مادران مهربان کدمت که فرزند داره تربیه اخونه بده ماشینه را کو چقر میکنه همین را خطیب یا چون بده سلامت باشه مادر برای کو السلام علیکم سسرا اتو دوی из Самарканда, да? Сколько вы здесь работаете? Я новенькая. Вы новенькая? Больше месяца, да? Уже один зарплата хотели получить? Да. Сколько получить? 53. 53, да? Вот эта сестра у нас 53, то есть 53,000 гривен есть, потому что вы новенькая, не умеете еще, да? То, что нужно. Ну, шить я умела, просто не могу. Здесь, как говорится, размер надо брать все это, да? Да. Тяжело научиться, нет? Нет, легко. Если знать машинку, очень легко. Очень легко. Да, Аллах вам здоровья, чтобы работать. Сестра, салам алейкум. Откуда вы? Узбекистан. Какой город? Кашкадарьо. Сколько уже вы работаете? نو اومده شما اون پریمیر چند روز شد؟ یک هفته شد. این مادر ما یک هفته شد. خینه سه مادر جون؟ نه این مادر ما یک هفته 2 سال 1 سال خلاصه از اینکه انشالله از ته مادرها را نشان میتیم خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید فقط به خاطر مادرها هم بعد اینجا برادران هم کار میآیند برادران در کارن از بعترک انشالله برآمد میکنه برادر ما خیلی ما پایان میکنیم خدا نگهدار این همین مترسای نمیان رزمیر پاره و کاره و خلاصه قور بالای نمیدیم همین کارا میگیم رزمیرو شما نخوش نگفتیم همین چی شما یا رزمیرو شما ابیوم کافیای مثلا ابیوم همین کار شما رزمیر ای نرخ همیشه بفهمون مرکو نمیش چند نرخ چند سومه میشه یک تکروی پچکش بش از دومه میشود خب از 60 سانتی متر این 06 میگیم 09 تا 09 35 سم بود پیش حاضر با نرخ برداشته شد 40 سم تا 90 سانتی متر بعد 90 سانتی متر یک تا 130 45 سم از 130 سرکده 140 160 170 تا 2 متره این уже 50 سم دونش یک پچکه 60 اگر یک پچکه همورز کلان رزمیر دوزد 3000 میشد سلام علیکم مادر جان عزیز خب برادران ما خم بیم پایان شو سیام کنیم خواهش میکنیم با دقت گوش کنید تماشا کنید که بود سه که دم اکران گفتیم همینجا باشه بود سه که نگفتیم وجود نداره خدا نگهدار برای کار رفتیم مشخو میکنم اکا جا همینجا گام میزنیم بچه‌ها اینجا کارن خوب رفتیم واکم چه شد اکا جان سازی من بابا جان مرسا چند ادام درکو چکن در کنیم چقدر کار کردی ما اینجا 10 سال 12 سال میکنیم پیشتا بیام دوستان عزیز بارگاه سلام جای مردکو اومدگیم جایی که برادرها کار کردن الحمدلله با همتنی جا با در یک جای دیگه هست که در اینجا در قریب دما 10-15 نفر مرد در کار 10-15 نفر مرد اکا جان سلام علیکم نام من بابا جان یا بارگاه سلام کنیم اکا جان شما از کجا هستی ما اکنون بودم تاجیکستان تاجیکستان چند کش اینجا کار میکنی 12 سال در فرمای نیسوش بودن چی سونیا 12 سالش کار مبلغ چند قدر است اویله
Они может жильный, да? نفهمیدم کی ابیامش примерно хотя бы чанка грязный میگیری با چانکش میمونه خیلی میمونه با 70 تا اولی میگیریم ده 70 تا با زویت هم میشه 80 تا 70 تا آه. میگیری آه. یعنی که خوردن از حسابی همیا خوب از حساب همینجا فقط پاتنت شما پلاتین همینجا جای پاتنت خوب پلاتین میکنید ما پاتنت دارم که اون دکمنتی ما اروس ده شما روسی خیلی هستن فقط پاتنت پاتنت دار کن کار از ساعت تا چنده ساعتی همین 8 سر میکنن 8 9 سر میکنن مردا تا 7 کار میکنن تو هفته کار میکنی کار وزمین نیست وزبین نی فقط همین هم چیزشو گریش شو هم هم چیز میپوشونید باید طرف هم بچه‌ها پوشون ساز اگر رفت نه نه آخه اینم تری میکنی تو غری اینم همین ماتراسو تیور میشه این ماتراسو این برادرای ماتراسو رو ختم میکنه که در توی پام میپرده بیچاره در کامنت ها خوید اینم تری ماتراس تیور میکنه ای ساعتی اکام گفتی 8 تا 9 تا چی میگن 8 دیگه یعنی کار ابیام بیا جت بچه پیش درنگا تو چند قش بیا جا این برادرم بلاگر ایجا بیا کانال سا سیلکاش میمونم خاطی کانال چیم دو حقیقت تیوی ده همه جا حقیقت حیات این برادر در دوره مسجد صفوان و الحمدلله خدمت کرده بود ای همین زواد همه ما قالین چیو مونده بودیم گرفتگیم همه شیر خود دیده سوده کار کرده هم بچه‌ای که خیلی پس اکران کم مثلا سیام کم کرده سوده چیکار مثلا هم کارم بچه‌ها مقصد اکا 100% ای یگون جای چی نیست کدومی که بکوره فقط کدومی که در بکوره کور در کنکرنی در کوره بهوده زنگ زده مثلا ما در برای قولین پارت افتادیم بسیار دمو زنگ زدن خیلی مقصد ما هنی کورگریم یگون چی نیست مقصد زنگ زدن برای فقط برای کور بسیار سوال نه کدومی کور کردن در کوره مقصد مرحمت کنیم جا بیایا نه که کور کیسه بسیار بچه ها کور کیسه مقصد همینجا ده اولی که 100% گرفته سند یکم فریبان داره یا اونجا دروغ نیست چرا مسئله پاتنت همو مسئله پاتنت پاد مسکو فقط باشد فقط پاد مسکو باشد پاتنت رجیستراسیون همه چی قانون قاعده‌اش قطع باشد خوب ان شاء الله خداوند قوتم تیا برای کار ان شاء الله برادر عزیز باز ما که دایم موبایل مادر گفت موندم برادرا رو موندم باز با میرم با مادر را سیام جای خوب شانی مقصد اوجی جای خوب خورد و خوراک کور فقط هم یا پاتین پلاتین اگر کسی پاتین کسی گراجدنی باشه به پاتین ای کار خوب میاوی ساغرا چاکو پهن که ویدیو رفتیم درشتی اینجا زن ها های تاجیکای خودم با یه بار گرفتی یا پوینت بالا بده منو رفته است نه چه خب دوستان عزیز سلام علیکم یا بارگاه جای مادران پایان فرامدیم که در اینجا الحمدلله مادرها از شهر ازبکستان کار میکنن اصلا اونا چقدر کار کردن من با زبان روسی گام بزنم خیلی بتونم کمی هم با تاجیکی پیروان میکنم این همین خواهر ساکنیم سلسله سلام علیکم شوراس откуда вы сама Узбекистан какой город Фергана да сколько уже здесь работаете 2 года да зарплата какая у вас вообще-то Нормально, сумма примерно сколько? 70 тысяч. 70 тысяч. 55. Если вечером работает, еще много. Если еще вечером работает, еще больше будет. Да, еще больше. Кушать, спать, все это кто здесь все обеспечивает, да? Кроме патента. Все бесплатные, только патент. Патент самоплатить или чем-то, да? Вот это у них, то есть не خواهرجان ای فرغانه بدهی 65-70 هزار میگیره اگر میگه بگیری و با کار کنید 3 ساعت دیگه با هم 70-80 هزار میگیره و здесь еще сестры сидят вы откуда сестра салам алейкум извиняюсь Узбекистан сколько уже здесь работаете 20 дней уже 20 дней да еще зарплату не получили там выдел сверху там наверху неделя полтора месяца уже да работа не тяжело то есть вам легко научиться или нет да легко при рассрочке да Аллах вам здоровья баракаллах извиняюсь чтобы вам мешал این مادر عزیز اوج 20 روز کار کرده بالا یک نیم هفته کار کرده خیلی چی بگم اگه یک نقطه بس است اگر شعور است رحمت سیسرا спасибо вам большое извини за то что вот беспокоил вас خیلی یا ابیام کار میکنن ان شاء الله از ما میرم جای خوابشون نشون میدیم شما ببینید جای خوردنشون نشون میدیم ببینید التماس خواهش میکنم ویدیو رو پاک السلام علیکم دوستان عزیز نگاه کنید مادران شانتی مامده جای کار است دهتاش خواهرها کار میکنن و در این یعنی زنی کار میکنن اینجا با تو بودن یا مدرسه بودن خب این اینجا ان شاء الله میریم جای خوردنشون نشون میدیم من گفتم همه دوستان عزیز
اینجا جای اورژن ابد شونه که اینجا خفک سوز کرده که برای خواهرها و برادرها هستن اینا اینجا میشینن میخرن انشالله این اینجا هم با جای خوردن شونه Kuchniş. من اینجا شما دیخونی سیام کنم هم تا نقشش منش اینا دوستان عزیز نگاه کن اینجا جای خوردنه جای خواهرها این اینجا میشینن میخرن این اینجا هم سلاوشو میشینن میخرن اینجا میخرن سسره سلام علیکم این است از کدومی اینی بود چی говорит Дагестан да хотя бы так скажете что на обед плов хинкал что там тертель да я не знаю что такое тертель тефтель да понял тертель я слышал да Аллах вам здоровья сестра все нормально баракалла вам خوب دوستان عزیز جایی که مردها کار میکنن مثلا مدرسه یا در جای زنکان نشون شده دادم این مدرسه برای سلام علیکم شورا меня зовут Бободжон 88 это кличка 88 скольки до скольки ваш пацаны работает С 8 до 8 бывают переработки, но тоже каждый час переработка оплачивается. Оплачивается, да? Каждый час 2 раза больше оплачивается. То есть, если, например, час стоит 300 тысяч, если они придет на переработку, будет 600 тысяч, да? Это Да. на примере говорит. Ну там, да, Да. можно сказать так. Да. Дусон Азиз, вот это, вы тоже здесь работаете? Вот это у них брат, который работает, к сожалению, вот таджики здесь. Бародар бил габзам, почему миша? بیا میشناسن نمیدونم برادران برای شما میکنم بچه‌های کار کردن اکاجون خیلی پشت اکران گابزن چند خشم کار میکنی قریب 3 ماه شد 3 ماه شده اویلک تماش هر ماه گرفتی آوش گرفتم چند قدر گرفتی 60000 переработка 75000 75000 خورد خوراکتون میتین جوی خوابتون میتین 3 وقت میتین ان شاء الله تو مقصد می начальнику тестен ягон чи друг ان شاء الله نه همه طرف فقط پاتنت پد مسکو باشه تمام правильно نه گراجانی ماکاجون شما گراجدانیه خوب دوستان عزیز ببینید که الحمدلله جای بچه‌ها را این مدرسه خوب می‌کنی مدرسه همتون می‌دونید هر نمود رزمی را هست میتپن بار میکنن زکات قبول میکنن بچه‌ها از برای خود خواهش میکنم کدوم در کار در کار همه زنگ بزنه وقت زنگ نزنید وقتی نه اکی سیمکا کردن بیچاره نمره ممنون هم دردی ما قبول کنن وقت که ما چه نگید спасибо брат у меня вопрос лежит нету только что вот это Так, где чими ки матрас